अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मैं अक्सर एक अच्छे यूट्यूब के लिए बड़े टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ। जब भी मैं कोई परिंदा वगैरह सेल करने के लिए या एग्स का ऐड लगाता हूँ तो बहुत सारे लोग नीचे रिप्लाई कर रहे होते हैं कि बड़ा महंगा है, इस तरह उस तरह है। तो आप आज की वीडियो में आपके साथ एक जर्नी शेयर करता हूँ कि मैंने 2018 में एग्स सेल किए थे। मैं अभी सफ़र में जा रहा था तो मेरे एकदम ज़हन में आ गया कि 2018 में मैंने 80 रुपये का अंडा सेल किया था। नवाब का अंडा 80 रुपये में मैंने सेल किया था, और वो भी मिन्नतें कर करके। मुझे इतना याद है कि एक आदमी थे जो कि लोकल रावलपिंडी के ही थे। उन्होंने इनक्यूबेटर अपना ऑन किया हुआ था और उस वक्त मेरे पास 30 अंडे पड़े हुए थे, जिसमें मेरे पास दीवान वाले के भी थे, नवाब वाले के भी थे और लसानी के भी थे। मैंने उस बंदे को करीब कोई 20-25 मिनट लगाकर मैंने उसको कन्विंस किया था, उस बंदे को, कि भाई मेरे पास ये ब्रीड है और हर हवाले से बड़ी बेहतरीन है। उसको उसके साथ मैंने 100% फर्टिलिटी की गारंटी भी ऐसे दी थी कि उसमें से बच्चा निकलेगा। मैंने उनको इस रेट में अंडे भी दिए और उसके बाद मैंने उनको गारंटी भी दी, और अल्लाह ने किया कि उसके पास 25 से 26 बच्चे निकले भी आए। लेकिन इंसान तक होता है कि उस बंदे को इतनी शर्म नहीं आई कि 30 में से 25 बच्चे निकल आए हैं अंडों में से। उसके बावजूद वो मुझसे 5 अंडे और लेकर गया, और हालांकि जो 5 अंडे उसने लिए थे वो ये नहीं था कि वो इनफर्टाइल थे, वो अंडे फर्टाइल थे। कोई और टेक्निकल कोई इशू की वजह से उसके पास बच्चे नहीं निकले। उसके बाद वो मुझसे 5 अंडे और लेकर गया, उसमें से बच्चे निकले, तब उसने जाकर मेरी जान छोड़ी। उसके बाद जब जाकर क्वालिटी बनी और वो फिर कुछ टाइम के बाद मेरे पास से और अंडे परचेज करने आया, तो उसको मैंने उस टाइम फिर 170 रुपये में एक अंडा दिया था। तो ये मैं लोगों पर अपना ट्रस्ट जो है वो मैंने गेन करने के बाद जाकर मैं अभी 2500 में, 1500 में, 1000 में, 2000 में अंडों की प्राइस तक मैं पहुंचा हूँ। इस सब के पीछे मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, इस सब के पीछे मेरी बहुत ज़्यादा क्रॉसिंग है, जो मैंने अपने हिसाब से लगा कर क्वालिटी बनाई है। अगर कोई भाई ये कहता है कि भाई 10 साल पहले नवाब वाले का जो स्ट्रक्चर था वो इस तरह था, उसके पत्रे इस तरह थे, उसका जो स्टांस था इस तरह था, उससे बड़ा कोई बेवकूफ़ बंदे ही नहीं है कि 10-20 साल पुराने एक स्ट्रक्चर को लेकर अभी भी वो अपना माइंड अगर इस हवाले से रखता है तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कोई भी ब्रीड हो, वो चाहे नवाब हो, लसानी हो या कोई भी ब्रीड हो, उसमें मॉडिफिकेशन आती रहती है टाइम के साथ साथ। हर परिंदा जो होता है वो टाइम के साथ साथ अपने जो बिहेवियर में होता है, अपने फेस स्ट्रक्चर में चेंजेस वगैरह लेकर आता रहता है। तो इसी स्ट्रक्चर को लेकर आगे क्वालिटी मजीद अपडेट की जाती है। आज से पहले जब आप जाते हैं, जो कि पुराने शौकीन हैं, वो पत्रों वाले परिंदों को पसंद करते थे। उनके यहाँ इस चीज़ का बहुत अच्छा ट्रेंड था, और वो असील परिंदा उसी को ही समझते थे जिसके पत्रे होते हैं, जैसे कि अमरोहा हो गया, पोर्ट ब्लड लाइन के मियावाली के परिंदे हो गए, जैसे जो जावे सावे वगैरह परिंदे हैं। ये सारे परिंदे ज़्यादातर पत्रों में होते थे और इनकी आंखें छोटी छोटी, गोल, बड़ा मोटा फेस उनका होता था। लेकिन अभी का जो शौकीन है, अच्छा मैं जब ज़्यादा बातें करता हूँ मेरे सर में बड़ा शदीद दर्द शुरू हो जाता है, अभी भी वही। लेकिन खैर, अभी भी जो शौकीन है वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते, जो कि आज से 10-20 साल पहले शौकीन करते थे। और उनमें ये ट्रेंड होता था कि वो अपने परिंदों को गिफ्ट्स वगैरह करते रहते थे। एक को फलाने के बंदे को उसने एक परिंदा अपने घर का गिफ्ट कर दिया, फलाने ने इसको दे दिया, तो ये सिलसिला उनके बीच में चलता रहता था। लेकिन जो आज के शौकीन है वो इस चीज़ को नहीं पसंद करता, वो अपनी चीज़ किसी को भी मुफ्त नहीं देता। उनकी जो प्रायोरिटी होती है वो फर्स्ट यही होती है कि वो परिंदे की कीमत हासिल करे, और ये उनकी मजबूरी भी है। इस तरह नहीं है कि वो इस तरह उसका दिल नहीं करता। यकीनन हर बंदा चाहता है कि यार गिफ्ट हो, एक ताल्लुकात डेवलप हो आपस में। लेकिन अब मजबूरी है कि एक आपके सामने जो दाने वगैरह का रेट है और जो आगे मामलात चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अभी वारे से बाहर हो गए हैं। अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि एक परिंदा उठाकर दूसरे को गिफ्ट कर दिया जाए, तीसरे को दे दिया जाए। अच्छा, मैं टूल प्लाजा के पास पहुंच गया हूँ। इंशाल्लाह जब थोड़ा सा व्यू अच्छा हो जाएगा आपको फिर दिखाते हैं जी। 40, 50, 60 और 70 रुपये इनको देते हैं। टैक्स है जी। हम जिस रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं, जिस रोड से जा रहे हैं,
ہمیں اس کا ٹیکس دینا ہی دینا ہے، اس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم ابھی سانس جو لے رہے ہیں اس کا بھی ٹیکس دے رہے ہیں. السلام علیکم بھائی. اچھا یہ ابھی میں پہنچا ہوں سنجانی ٹول پلازے کے پاس. تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جو سانس بھی لے رہے ہیں، ایک اندازے کے مطابق یہ کہا جا رہا تھا کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ساتھ ہی اس پر 8 لاکھ روپے کا قرضہ ہے. وہ قرضہ کیسے ہے یہ بھی بہت بڑی بحث ہے. خیر میں بات کیا کر رہا تھا کہ پرانے جو ٹائم کے لوگ تھے وہ گفٹ کر سکتے تھے، ہم گفٹ نہیں کر سکتے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں. پرانے لوگ ٹیکس نہیں دیتے تھے کیونکہ ایک تو سائیکلنگ کا دور تھا، موٹر بائکس تھی. موٹر بائکس بھی لوگ ویسپا وغیرہ لیتے تھے کہ اس کے پیچھے اسٹپنی ہوتی تھی. 70 وغیرہ نہیں تھے، پیٹرول سستا تھا، ہر معاملات کافی بہتر تھے. خیر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے ڈیولپمنٹ آ رہی ہے ہر حوالے سے. ہر بندہ اپنے شوق میں ڈیولپمنٹ لے کر آ رہا ہے. فیس سٹرکچر اب جتنا صاف ہوتا ہے، جتنا اچھا ہوتا ہے، وہ اسی کو ہی پسند کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہے ابھی کہ لوگ وہی پرانے جو سٹرکچر کو لے کر چلے. تو اسی کے ساتھ ساتھ پھر جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو لازمی بات ہے پھر ریٹس بھی بڑھتے ہیں. جب ریٹس بڑھتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہے کہ اصیل پرندوں کے ریٹس بڑھ رہے ہیں، ہر چیز کا ریٹس اوپر جا رہا ہے. ہر چیز کے جو معاملات ہیں وہ ابھی ڈیفیکلٹ ہو رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہماری آمدنی میں بھی ساتھ ساتھ فرق آ رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوستوں کہ جو بھائی اعتراض کرتے ہیں ریٹس پر، تو ان سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ جب محنت کریں گے، ہمارا یہ حساب تو نہیں ہے کہ بھائی منڈی سے ہم نے 10,000 روپے کا پرندہ لا کر 15,000 میں 12,000 میں آپ لوگوں کے یہاں سیل کر دیا. ہم پراپر اس پر اپنا ورک کر رہے ہیں، اپنی ایک بریڈ بنا رہے ہیں، ایک اس پر ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. ہم اس کو انویسٹمنٹ کہہ سکتے ہیں. معذرت، ویسٹ کرنا بہت ورڈنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس کے حوالے سے. ہم اس پر اپنا ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں، تو اسی حساب سے پھر ہمارے ریٹس بھی بڑھتے رہتے ہیں. تو اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھیں. میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس پر وہ کیسے کر سکتے ہیں انویسٹ، کس طرح اچھے طریقے سے آپ اپنے سیل پر کر سکتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ جو بھائی اس فارمولے کو فالو کریں گے بہت جلدی اپنا جو سسٹم ہے آمدنی کا وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ بہت جلد سکھاؤں گا نہیں بلکہ بتاؤں گا. سیکھے گا وہی بندہ جو کہ اس میں انٹرسٹ لے گا. جو چسکے خالی آ کر دانہ پانی ڈال کر چلا جائے گا، اس کے کام کی نہیں ہے یہ ویڈیو. پھر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا اس ویڈیو سے. اور ٹو بی آنیسٹ بتاؤں تو پوری ایمانداری کے ساتھ جتنا ہو سکے گا آپ کو اچھا مشورہ دینے کی کوشش کریں گے. ہمیں خوشی ہوگی کہ ہمارے ایک مسلمان بھائی اوپر جا رہا ہے، اس کو کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کو کچھ اس کی زندگی میں کچھ آسانیاں آ رہی ہیں. ہم یہی کر سکتے ہیں. باقی نفع نقصان دینے والی اللہ کی ذات ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.